Ayan ang ating ulam. Pinagsama ko na guys ang ating isdang galunggong at chicken. Ayan guys, at saka pusit. Ayan guys, oh. May manok tayo, may pusit. Ayan oh. Ayan guys, ang ating isda. Tapos chicken, pusit. Ayan. Ayan ang ulam natin ngayong gabihan guys. Tatlong klase yan guys ang ating ulam. Nakikita nyo naman ang ating sili. Ayan, dami natin sili guys. 4 na piraso guys ang ating sili. Ayan. Sobrang sarap yan guys. Chicken. Ayan guys, may chicken yan guys. Ayan. Chicken. At pusit. Ayan guys, may pusit. Ayan manok, ayan. Chicken guys. Ayan, ating ulam. Thank you for watching guys. Ayan.